আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा ताती। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। शांतिकाली मंदिर के पद्मश्री चित्त महाराज की अचानक तबीयत खराब हो गई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोल भौमिक महाराज को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। शांतिकाली आश्रम के पद्मश्री चित्तो महाराज की शुक्रवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। ज्ञात हुआ है कि वृद्धावस्था के कारण वे बीमार पड़ गए थे। फिलहाल उनका जीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब पहले ही डॉक्टरों को उनके इलाज के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दे चुके हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णु देब्बर्मा ने शुक्रवार को अस्पताल में उनसे मुलाकात की। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोल भौमिक शनिवार को चित्त महाराज को देखने अस्पताल पहुंचे। আমাদের রাজ্যের গর্ব এবং পদ্মশ্রী প্রাপ্ত আমাদের শান্তিকালী মহারাজ চিত্ত মহারাজ আজকে গতকালকে অসুস্থ হয়ে আছেন হাসপাতালে। আমি ওনার সঙ্গে মিলিত হয়েছি, কথা বলেছি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছেন। আমার বিশ্বাস সারা রাজ্যের মানুষ তাদের আশীর্বাদ এবং স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদ ওনার সঙ্গে আছে। খুব সহসাই উনি সুস্থ হয়ে ফিরবেন, এটা আমার বিশ্বাস। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए देवी मां त्रिपुरा सुंदरी से प्रार्थना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक शनिवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में हो गई। कार्यकारिणी समिति के बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह और पार्टी के अन्य संगठनात्मक पद अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 4 दिवसीय मतगणना के दौरान कांग्रेस पार्टी के मतगणना एजेंडों को कार्यकारी समिति की बैठक में आवश्यक सलाह दी गई है। आशीष कुमार शाह ने बताया कि इस बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की संगठनात्मक तैयारी और प्रचार रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई है। विशेष করে গণনা কেন্দ্রগুলিতে আমাদের যারা গণনা কর্মী হিসাবে সেখানে থাকবেন তাদের হয়ে দলীয় নেতৃত্ব তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সেগুলি সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের গণনা কর্মীদের উদ্দেশ্যে কিছু পরামর্শ রাখব এবং আগামী জুন মাসে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি সরকারের তরফ থেকে যেটা গ্রহণ করা হচ্ছে সেই প্রস্তুতি আমাদের দলের নেতৃত্ব পর্যালোচনা করে কিভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটার তালিকার প্রসেস থেকে শুরু করে निर्वाचन प्रतिद्वंदिता समस्त। उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी राज्य की सभी पंचायतों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसी स्वर का समर्थन करते हुए आशीष कुमार शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के विभिन्न जिलों में पंचायत चुनाव से पहले संगठनात्मक तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও,
আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র, স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র, 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। तेलियामुड़ा के इचारबेल गांव में सनसनीखेज घटना हुई। एक नवजात बच्चे का शव खोवाई नदी से बरामद किया गया। शनिवार की सुबह तेलियामुड़ा थाना क्षेत्र के इचारबेल ग्राम पंचायत स्थित खोवाई नदी से एक नवजात का शव बरामद किया गया। शनिवार की सुबह घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की राय के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। स्थानीय लोगों को बच्चा घायल अवस्था में पानी में मिला था। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बच्चा 3 से 4 महीने का है और स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आकर बच्चे का शव बरामद किया और उसे तेलियामुड़ा उप विभागीय अस्पताल ले गई। फिलहाल बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। हालांकि बच्चे की पहचान अभी भी अज्ञात है। बच्चे की पहचान पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और क्या उसे किसी ने ऐसे ही छोड़ा था या कोई और हादसा हुआ है, ये अभी तक पता लगाना बाकी है। ঘটনা হয়েছে, একটা খবর পাইছি নদীতে একটা বাচ্চা মইরা লেগে রয়েছে। আইসি আমরা দেখাইছি গিয়া, কিন্তু এটা মেয়ে না ছেলে বোঝা যাইতেছে না। মানে ফুললা প্লাস্টিকের মতো হয়ে রয়েছে, চামড়া টামড়া নাই, কিছু নাই। বাকি আপনারা পুলিশ এলে গিয়া দেখে কি ব্যাপারটা, মেয়ে না ছেলে। কোন এলাকা এটা? এটা ইচারবেল, তেলিয়ামুড়া ইচারবেল। এটা কি মনে করতেছেন? এটা কি মানে অন্য কিছু, মানে অনেকের মানে পাপের ফল হিসেবে এরকম ফলাই রাখছে, এরকম কিছু হতে পারে না? এমন হইতে পারে না, এটা মোটামুটি বড় দেখাতেছে বাচ্চাটা। বড় ম্যাচিউরড বেবি নাকি? প্রায় 3-4 মাসের বাচ্চা এরকম দেখা যাইতেছে। বড় হয়েছে, প্রায় 1 বছর বোঝা যাইতেছে, বছর খানে হইতে পারে, এরকম বোঝা যাইতেছে। इससे पहले भी कई बार ऐसे बच्चों का शव नाले और तालाबों से बरामद किया जा चुका है। हालांकि इस घटना का मुख्य कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने बच्चे की पहचान जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कुछ हमलावरों ने बीजेपी नेता सुतांबर देब्बर्मा के परिवार पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उनकी गर्भवती पत्नी को भी नहीं बख्शा। सुतांबर देब्बर्मा के भाई पर खंजर से जानलेवा हमला किया गया। वह गंभीर रूप से घायल है। कथित तौर पर इस हमले के पीछे अनिमेश देब्बर्मा का हाथ था, ऐसा कहा जा रहा है और घटना तुलाशिखर इलाके की है। बुरी तरह प्रभावित तुलाशिखर इलाके से बीजेपी नेता सुतांबर देब्बर्मा का परिवार
आरोप का इशारा तिब्बरमुथा की ओर है। प्रारंभिक तौर पर आरोप है कि बदमाशों ने अनिमेश तिब्बरमा की ओर से सुतांबर तिब्बरमा के परिवार पर हमला किया है। घटना की जानकारी के मुताबिक इन बदमाशों ने शनिवार सुबह करीब 11 बजे खोवाई जिले के तुलाशिखर इलाके में सुतांबर तिब्बरमा के घर में तोड़फोड़ की। तभी पास में भाजपा नेता का भाई मिल गया और उस पर भी डंडे से वार कर दिया गया। सुतांबर तिब्बरमा का भाई भाग गया और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों ने उसे बचाया और तुलाशिखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घायल की हालत गंभीर होने के कारण ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें खोवाई जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पार्टी बीजेपी करे अच्छा तो पार्टी लगे किसी नहीं बारे गया पिता दिशे बारे শেষ করে আলেছে আচ্ছা এই বিজেপি করে দিকে মানে বাড়ি মারছে নাকি তীব্রমাতে মারছে আচ্ছা বিজেপি করে দিকে তো মারছে বড় ভাই বিজেপি করে এরকম বইয়া খেলে মারছে ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে মারা গিয়া বাক্সে জঙ্গলে তাও সব বইয়া হেরে কাটবো দুধ দিছে তার নাম কি রুস্তম দেববর্মা কজন আহত হয়েছে হে তো বাড়ি একলাই আহত বাড়ি বাড়ি পাইছে ঠিক আছে। कुछ दिन पहले चुनावी माहौल में बीजेपी और तिब्बरमुथा एक छतरी के नीचे आ गए थे। राज्य में मतदान 26 अप्रैल को समाप्त हो गया। तब से इस समूह का कोई पता नहीं चल पाया है। तब यहां एक शिकायत के जरिए तिब्बरमुथा सुर्खियों में आया था। फिलहाल सबसे सनसनीखेज बात इस घटना का आरोप बीजेपी के मंत्री और एक समय राज्य में विपक्ष के नेता रहे अनिमेश तिब्बरमा। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।